Ayan, blinking. Ayan, re-receipt natin. Hindi ka na makapag-print, ma'am, no? Ayan, ayan, no? May pang Blinking. ilan ko na rin namang receipt yan, kaya alam ko na. Sige po. Okay. Ayan. Saan yung receiver nyo? 3210. Yan, yan, 87. Yung ano kasi kaya nag-blinking na, 100 na, nag-receive na. Pero isama na natin yung ink pad. Yan. Oo, yan. Isama na natin yan para masiro na. Tapos yun. Yan. Turn off printer, papa-turn off. Yan. Pag na-turn off natin, mawawala na yan. Yan. Turn off. On. Yan, wala na. Tapos, mag-cleaning na yan. Ayun, ganun lang mag-reset. Huwag kalimutan i-like, i-share yung ating video.